जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। काली आम देखी विद्युत चैप्टर 8 क्लास साइंस अल्प किसी आज किसी अल्प देखा आज प्राय सारे चेष्टा कर भार उत्तोलनकारी विद्युत चुंबक। काली आम कौन देखते ना सूची चुंबक केमती विक्षेपित हो कि नहीं। तेज आज देखा भार उत्तोलनकारी विद्युत चुंबक। भारी वस्तु को उठाया विद्युत चुंबक वास्तव जीवन में व्यवहार हुए कि विद्युत चुंबक हूँ शक्तिशाली चुंबक जहाँ क्रेन सह झुला जाए जिनिस को ऊपर को उठाई थाए। क्रेन चालक विद्युत स्रोत को ऑन एवं ऑफ करी चुंबक को नियंत्रण करें। जेतेबेले विद्युत चालू करा जाए विद्युत चुंबक लोह वस्तु गुड़ी को उठाए सेतेबेले विद्युत स्रोत बंद करा जाए। चुंबकीय क्षेत्र अपसरी जाए एवं वस्तु गुड़ी को छाड़ी दिए। भार उत्तोलन विद्युत चुंबक गुड़ी को कारखाना एवं कबाड़ी वाला रे भारी धातु द्रव्य गुड़िक दक्षतार सहित घुंचाई उठाई एवं सजाया व्यापक व्यवहृत हुए। तापर देख भारी भारी जिनस आम जो लोडिंग करके ऊपर को उठाऊ से कहूँ आउ पादे आग को जावा। आम शिखिलु जेतेबेले तार पर एक परिवाही दे विद्युत प्रवाहित हुए यह तारर चारिपाखरे एक चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि करे। उच्च श्रेणी रे तुम विद्युत एवं चुंबकत्व मध्य यही अद्भुत संपर्क विषय रे आहुरी अधिक शिखिब। एथिरे एही रोमांचक धारणा मध्य अंतर्भुक्त होबो जेपरि विद्युत जोगु चुंबकत्व सृष्टि होइथाय सेहीपरि गतिशील चुंबक मध्य विद्युत सृष्टि करि पारे। विद्युत एवं चुंबक मध्य एही गभीर संयोग आम दैनंदिन जीवन पई गुरुत्वपूर्ण कारण यह विद्युत मोटर को विद्युत शक्ति उत्पादन पर्यंत अनेक जंत्रर आधार रूपे कार्य करे। तापर देखा विद्युत स्रोतर प्रवाहित होता तार गरम हुए कि जेठी विद्युत स्रोत प्रवाहित हो गरम हुए ना हुए ना देखा आस पर्यवेक्षण करवा। से पिलाटी कौन कहूँ देख विद्युत चुंबक विषय कार्य करने बेले तुम्हें कौन यह लक्ष्य कर कि तारर दुई प्रांत भाग गुड़िक गरम हो जाइथिला एपरि काहेकि लागे। एही कार्य आम एक विशेष प्रकार तार व्यवहार करवा जहाँ निक्रम तार कहुए। प्राय 10 सेंटीमीटर लंब एवं 10 सेंटीमीटर चौड़ार एक कार्डबोर्ड खंड दुईटी कंटा प्राय 0.3 मिमी मोटाई 26 ରୁ 28 गेज एवं 10 सेंटीमीटर लंबर निक्रम तार एक विद्युत कोष माने बैटेरी एक कोष धारक एक स्विच एवं संजोग तार नियो। कार्डबोर्ड प्राय 5 सेंटीमीटर दूर रे कंटा गुड़िक बसाओ। यही कंटा गुड़िक मध्य निक्रम तार बांध एवं स्विच ऑफ अवस्था 4.5 अनुसार संजोग कर। निक्रम तार को छुओ एवं तुम्हें कौन अनुभव करुच। स्विच को प्राय 30 सेकेंड चालू रखो अवस्था को नहीं जाओ तापर ताको बंद करो। निक्रम तार क्षणक छुओ। निक्रम तार तुम्हें धरी रख ना तुम्हें कौन अनुभव करुच धरी रखबनी खाली छुईकी देख से एक्सपेरिमेंट कर 4.5 एक तापीय तापन प्रभाव निक्रम तार देछि कंटा देछि सेफ्टी पिन देछि तार गोटे बनै पर्यवेक्षण निश्चित करने दुईटी पदक्षेप पुनरावृत्ति कर। से देख निरापत्ता प्रति ध्यान दियो जेपरि कौन आघात बा क्षत न हुए। एथिपाई तार को अधिक समय पर्यंत छुओ ना जेहेतु से गरम हो जाए तुम्हें बेसी टाइम छुईब ना। तुम्हें देखिबो जे निक्रम तार दे विद्युत प्रवाहित हेले यह गरम लगे। यार कारण जेतेबेले कौनसी परिवाही दे विद्युत प्रवाहित हुए यह किछि प्रतिरोधी सम्मुखित हुए। विभिन्न परिवाही विद्युत प्रवाह पाई विभिन्न स्तरर प्रतिरोध प्रदान करती। उदाहरण स्वरूप एक निक्रम तार समान आकार एवं लंबर तंबा तार तुलन में अधिक प्रतिरोध प्रदान करे। यही प्रतिरोध किछि विद्युत शक्ति को ताप शक्ति रूपांतरित करे। जेतेबेले एक परिवाही दे विद्युत प्रवाहित हुए यह गरम होता है। एमिति गरम होगा को विद्युत तापीय प्रभाव कहुए। तेज से जेहेतु छुईला को गरम लगुच कौन कहुए ना विद्युत तापीय प्रभाव। वैज्ञानिकों पर चिंता कर सब एक्स्ट्रा करिकुलर भाव। दुईटी विद्युत कोष बैटेरी व्यवहार कर 4.5 पुनरावृत्ति कर। तुम्हें कौन लक्ष्य करुच समान समय पर विद्युत प्रवाहित हेले केतेबेले गोटे कोष ना दुईटी कोष द्वारा तार अधिक गरम हुए। गोटे विद्युत कोष तुलन में दुईटी विद्युत कोष सहित परीक्षण उत्पन्न तापर परिमाण अधिक। यार कारण हूँ उत्पन्न ताप विद्युत स्रोतर परिमाण उपर निर्भर करे। तार रे उत्पन्न ताप तारर पदार्थ मोटाई लंब एवं विद्युत प्रवाहित होता समय पर निर्भर करे। पूर्व श्रेणी आम पढ़ीछु जे एक दीप्तिमान बत्ती
ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦୀପ୍ତିମାନ କ'ଣ କରେ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ନେଉଛ ମାନେ ଏକ ଦୀପ୍ତିମାନ ବତୀ ସବୁବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ଅନେକ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ରୁମ୍ ହିଟର, ଚୁଲା, ଇସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଡ଼ି ରହିବା ଦଣ୍ଡ, ୱାଟର ହିଟର, କେଟଲି ଏବଂ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ଇତ୍ୟାଦି ସମାନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କାମ କରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଏକ ଦଣ୍ଡ ବା ତାରର କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଉପକରଣରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହି ଉପାଦାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଗରମ ହୋଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଲାଲ ଶିଖା ଦେଖାଯାଏ। ଓ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି କାହିଁକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଦୀପ୍ତିମାନ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜାଳିବା କାମ କଲାବେଳେ ଏହା ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଏ ରୁମ୍ ହିଟର, ଏ ହିଟର ଦେଖ ये रूम हीटर, ये इलेक्ट्रिक केटली, तापर ये आयरन, ये वाटर हीटर, यार हेयर ड्रायर। तो भल से देख छुआ सब देछि। साधारणतः वैद्युतिक तापन भित्तिक घरोई उपकरण गुड़िक रूम हीटर, वैद्युतिक चूल्हा हीटर कहुए। विद्युत केटली पानी गरम हुए सेठी। तापर विद्युतिक स्त्री आयरन पानी गरम करुवा इमर्सन कुंडली आम देखीचे प्राय शीत दिन में यूज कर हॉस्टेल गुड़िक। हेयर ड्रायर तेज चुटी सुखाइबा यंत्र। आउ पादे आगक जावा अनावश्यक उत्ताप वृद्धिर प्रतिरोध पर घरे व्यवहृत स्विच बोर्ड उपयुक्त तार प्लग और सकेट व्यवहार करने उचित जार उपयुक्त निर्धारित विद्युत मानक थिबो जोंथरे निर्दिष्ट विद्युत स्रोत सीमा सूचित थिबो। विद्युत स्रोतर तापन प्रभाव अनेक दैनंदिन यंत्रपाति व्यवहृत हुए किंतु बेले बेले उपकरण गुड़िक अधिक गरम हेबा प्लग और सकेट को क्षति करें। जोंठी प्लास्टिक अंश गुड़िक तरली जाइपारे एपरी अग्निकांड पर्यंत हो पारे। घरोई व्यवहार एपरी घटना गुड़िक कम करने विद्युत परिपथर निरापत्ता उपकरण देखा। केबे शुणिछ कि घरोई व्यवहार छाड़ी विद्युत प्रवाहर तापन प्रभाव अनेक किसी शिल्प क्षेत्र में प्रयोग होइछि। गोटे उल्लेखनीय उदाहरण होछि इस्पात शिल्प जोंठी एक स्वतंत्र प्रक्रिया रे प्रस्तुत होउथबा उच्च तापमात्रा चूल्हा विद्युत स्रोत व्यवहार कर उत्ताप उत्पादन करे। यह व्यवहार कर पुराना इस्पात को और पुनः व्यवहार जोग्य इस्पात को रूपांतरित करने व्यवहार करा जाए। सहजरे स्थानांतरण योग्य क्षुद्र विद्युत उत्स गुड़िक जेपरी विद्युत कोष बा बैटेरी अत्यंत उपादेय एगुड़िक व्यवहार करी आमे एक छोट बत्ती जलाई परिबा, चुंबक तैयारी करि परिबा एवं एक तार को गरम करि परिबा। हाँ किंतु तुमे केबे भाबिछ कि एही विद्युत कोष जहाँ बैटेरी भितर कौन अच्छी जहाँ विद्युत उत्पादन करे। देखिबा बैटेरी किभली विद्युत उत्पादन करे। आस सर्वप्रथमे तैयारी होइथा विद्युत कोषर आलोचना करिबा। भोल्ट विद्युत कोष। भोल्ट विद्युत कोष जहाँ को गाल्भानिक विद्युत कोष मध्य कहा जाए। एथिरे विभिन्न पदार्थर तंबा दशा दुईटी धातु फलक और इलेक्ट्रोलाइट नामक एक तरल पदार्थ अच्छे जहाँ काच किंबा प्लास्टिक पात्र रखा जाए। यही फलक दुईटी विद्युत अग्र बा इलेक्ट्रोड कहुए। इलेक्ट्रोड गुड़िक आंशिक भाव में इलेक्ट्रोलाइट रे जहाँ साधारणतः दुर्बल अम्ल किंबा लुण पानी होता है बुड़ा जाइछि। यही फलक एवं इलेक्ट्रोलाइट मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया जो विद्युत उत्पादन होता है। परिपथ संयोग कला बेले परिपथ मध्य दे युक्त विजुक्त अग्र विद्युत स्रोत प्रवाहित हुए। समय अतिबाहित हेबा संगे संगे मिश्रण रे थिबा रासायनिक पदार्थ व्यवहृत हो शेष हो जाए एवं विद्युत कोष कार्य करबा बंद हो जाए। सेतेबेले एहाकु मृत बा अकामी कोष बोली कहा जाए एवं यह विद्युत उत्पादन करि पारे नाही। तापर देखा भोल्टिक किंबा गाल्भानिक विद्युत कोष गुड़िक दुई जन इटालीय वैज्ञानिक आलेसांद्रो भोल्ट एवं लुई गाल्भानिक नामक नामित। 1700 दशक शेष भाग में गाल्भानी देखिले जे मृत बेंगर गोड़ दुईटी भिन्न धातु तंबा एवं लुहा सहित स्पर्श कले हलचल होता है। सेतेबेले जଣା थिला जे मांसपेशी गति को विद्युत उत्तेजित करि पारे एवं गाल्भानी भाविले विद्युत बेंग देहरु आपे आपे बाहरुछि। किंतु भोल्टଙ୍କ विभिन्न धारणा थिला। से विश्वास कले जे विद्युत धातुरु आसुछि बेंगरु नुहे। एहाको परीक्षा करबा पय से बेंगर गोड़ बदल लवण पानी रे भिजाई थिबा कागज व्यवहार कले एवं तथापि विद्युत स्रोत पाइले। एथिरु जଣା गला जे धातु एवं तरल पदार्थर सम्मिश्रण रे विद्युत स्रोत सृष्टि होउथिला जहाँ प्रथम बैटेरी उद्भावन दिगरे पथ देखाइला। आस परीक्षा करिबा। 5 किंबा 6टी रसार लेंबू
ତାର ଖଣ୍ଡ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନିଅ। LED ଲାଇଟ୍, ଦେଖ LED ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଠି ଦେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ୍, ମନେ ରଖୁଥିବେ ଛୁଆମାନେ, ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ୍, LED ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ୍। ଏବଂ କିଛି ସଂଯୋଗକାରୀ ତାର ନିଅ। ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁରେ ତାର ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ରଖି ପୋତି ଦିଅ। ବାକି ସମସ୍ତ ଲେମ୍ବୁ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର। ଦେଖ ଲେମ୍ବୁର ଉପରେ କଣ୍ଟା, ତାପରେ ତାର ସଂଯୋଗ ଅଛି। ସଂଯୋଗ କରି ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଥମ ଲେମ୍ବୁ ତମ୍ବା ତାର ଏବଂ ଶେଷ ଲେମ୍ବୁର ଲୁହା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ LED ସଂଯୋଗ କର। ଦେଖ ସେ କରିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? LED ଜଳୁଛି କି? ଯଦି LED ଜଳୁନାହିଁ, ଏହାର ସଂଯୋଗ ଓଲଟା କର ଏବଂ LED ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ମନେ ରଖ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ କେବଳ LEDର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର, ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର, LEDର ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର, ବ୍ୟାଟେରୀର ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ସହିତ LED ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, କିନ୍ତୁ LEDରେ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍। ଦେଖ ସେଇଟା ବନେଇছে ସିଏ, ବୁଝିଗଲା? ଜଳୁଥିବା LED ସୂଚାଏ ଯେ ତୁମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କାମ କରୁଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷରେ ଧାତୁ ଅଗ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତମ୍ବା, ତାର ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବଦଳରେ ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ପାଇଁ କିଛି ସାଧାରଣ ଧାତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଜିଙ୍କ୍ ତମ୍ବା, ଜିଙ୍କ୍ ରୌପ୍ୟ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ତମ୍ବା, ଲୁହା ତମ୍ବା, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ତମ୍ବା, ସୀସା ତମ୍ବା। କିଛି ଧାତୁ ଯେପରିକି ତମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଭାବେ କାମ କରେ। ତଥାପି କିଛି ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଯେପରିକି ଜିଙ୍କ୍ ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଭାବେ କାମ କରେ। ଏହାର କାରଣ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ। ଶୁଷ୍କ ମାନେ ଡ୍ରାଏ ସେଲ୍। ଦେଖ ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ, ଧାତବ ଟପି, ଅଙ୍ଗାର ଦଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଜିଙ୍କ୍। ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ନଥିଲା। ଏହା ବଦଳରେ ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ବା ଡ୍ରାଏ ସେଲ୍ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ କୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ତରଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବହଳିଆ ମଣ୍ଡ। ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗଠନ ଚିତ୍ର 4.9ରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଡ୍ରାଏ ସେଲ୍, ଏଥିରେ ଏକ ଜିଙ୍କ୍ ପାତ୍ର ଅଛି ଯାହା ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଭାବେ କାମ କରେ ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ କାର୍ବନ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହା ଧାତୁ ଟପି ସହ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରେ। କାର୍ବନ ଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବହଳିଆ ମଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏମିତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ଆଣେ, ସରିଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଆଣେ। ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ରିଚାର୍ଜ କରି ଅନେକ ଥର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅପଚୟ ରୋକେ ଓ ସମୟ ସହିତ ଅର୍ଥ ଅପଚୟକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ନା ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଏସବୁ ଅଛି। ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ ପୁନଃ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଲାପଟପ୍, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲାପଟପ୍, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, କ୍ୟାମେରା, ଇନଭର୍ଟର, ଯାନବାହନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା, ରିଚାର୍ଜ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁନଃ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇ ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଇନଭର୍ଟର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି ପୁନଃ ଚାର୍ଜିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଥର ଚାର୍ଜ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବାର ବାର ରୁହେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଖରାପ ହୁଏ। ମୋବାଇଲ ବି ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଖରାପ ହୁଏ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ। ଆଜି ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ପୁନଃ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଲିଥିୟମ୍ ଏବଂ କୋବାଲ୍ଟ ପରି ବିଶେଷ ଧାତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କାଠିନ୍ୟାବସ୍ଥା ବ୍ୟାଟେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ତରଳ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ବଦଳରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ ହେବ ଏବଂ ସମୟ ଅଧିକ ଯିବ। ଉନ୍ନତ ପୁନଃଚାର୍ଜିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଦେଖ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତେକ୍ତ ପରିବାହୀ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ତାର ଚାରିପାଖରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ ତାର କରୁଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଚୁମ୍ବକ ପରି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଲୁହା ରଖାଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପରିବାହୀରେ
ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପୁନଃ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ରିଚାର୍ଜ କରି ଅନେକ ଥର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାୟ ରଖିବାର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା ବା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି। ବୁଝିହେଲା ଛୁଆମାନେ? ତେବେ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଲି ଟିକେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବ, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାତାରେ ଟିପିକି ରଖିଥିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହ ବସି ପଢ଼ ଘରେ ଆରାମରେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।